नमस्कार बड़ खबर बड़ डिबेट को स्वागत करुछि मु रामचंद्र। दीर्घ दिन पर अनेक जिला पर गंजाम जिला कथा मन पड़ी विजु जनता दलर सभापति पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को आज गंजाम जिले में आसुथिबा समस्त विधानसभा रे निर्वाचन प्रतिनिधि करुथबा पराजय वर्ण करिथिबा समस्त नेतांक सहित नवीन पट्टनायक आज आलोचना करिसेंते। या आलोचनार सारांश होउछि एया जे पंचायत निर्वाचन रे एवं पौर निर्वाचन रे दल केमिति भल प्रदर्शन करिवो। एपरिकी किछि किछि नेतांक सहित नवीन सीधासळख आलोचना मध्य करिथिले एवं दल केमिति आगको बढ़िबो सेने फीडबैक मध्य देइथिले। किंतु नवीन जो फीडबैक नैथिले बा नवीन को नेता माने जो फीडबैक देइथिले तापर नवीन पट्टनायक तांको मंत्र देइछंती कोन रणनीति कराजिवो। किंतु नवीन जो रणनीति प्रस्तुत करुछंती गंजाम जिल्ला पाई प्रकृति जो नेता माननको कहा जाइछि से नेता माने केते खुशी अछंती। गंजाम जिल्लार नेता माने खुशी तो कहीं दल सेठारे भुसुड़ी पड़ी कहले हुए तो भूल हेब नाही। विक्रम पंडा जेल जीवा परे दल आउ टिके रसातलगामी होइछि। ए बाबद आलोचना करने पूर्व ए संपर्कित किसी पॉइंट मु आपन सामने रखापी जाऊँगी। नवीन का गुरुमंत्र को विजु जनता दलर गंजाम नेता केते ग्रहण करिसेंती। गंजाम नेतांक सह नवीन आज बैठक करिसेंती एवं निवास रे सभापति नवीन को भेटिछंती गंजाम टीम एवं समस्त 13 विधानसभा रे नेता उपस्थित थिले एवं समस्त नेता उपस्थिति में पंचायत एवं पौर निर्वाचन पई आलोचना करिसेंती नवीन पट्टनायक। संगठन को सशक्त करने को नवीन परामर्श देइछंती मंत्र देइछंती। किंतु नवीन को गुरु मंत्र रे गंजाम नेता केते खुशी बा गंजाम नेता खुशी तो विक्रम पंडा जेल जीवा परे दलर रणनीति कौन हम ताकू नहीं आलोचना पर्यालोचना चली ठीक एति बेले पंचायत निर्वाचन रे दल को लोक विश्वास करिवे कि ताकू नहीं मध्य आलोचना होछि। समस्त नेता का मूड नवीन पट्टनायक प्रकृत में परखी तो कहीं एमिति अनेक नेता एबे भी दल भितर रही केवल आटेंड पकाइबा जाउछंती केवल उपस्थिति जाहिर करिबा पई जाउछंती। गंजाम जिल्ला रे जदि सबुठारु अधिक कौ दल आमे कहि पारिबा दुर्बल हेउछि एवं दुर्बल हेइछि गत निर्वाचन रे ताहा हेउछि विजु जनता दल एवं विजु जनता दलर भोट प्रतिशत मध्य कमी जाइछि। एकाधिक विधानसभा आसन रे विधायक माने पराजय वर्ण करिसेंती। एपरिकी गंजाम जिल्लार हिंजिलीरू नवीन पट्टनायक जेतेबेले निर्वाचित होउछंती दीर्घ दिन हैला एवं हिंजिली रे नवीन कर मध्य जो पकड़ थिला ताहा ये गत निर्वाचन रे दोहली जाइछि। आपण देखुछंती से दृश्य आमे आपनका सामने रखुछु। नवीन पट्टनायकଙ୍କ सामना रे गंजाम जिल्लार तमाम नेता उपस्थित रहिछंती। चाव पट्टनायक ठारो आरंभ करी अनेक नेता उपस्थित रहिछंती। भृगु बक्सीपात्र ठारो आरंभ करी अनेक नेता उपस्थित रहिछंती एवं तांकर नेता को तांको कथा कहउछंती। किंतु ता परवर्ती मुहूर्त रे गोटे वीडियो उत्तोलन करा जाइछि फोटो शूट करा जाइछि तापरे गंजाम जिल्लार नेता माने चली जाइछंती। नवीन का कथा केते गुरुमंत्र हिसाब रे काम करिबा अधिक आलोचना करिबा आम गंजाम जिला प्रतिनिधि जोड़ी होती दिगंबर महाराणा। दिगंबर जानिबा पई चाहिबु जे तमाम जिला गंजाम जिल्लार समस्त विजु जनता दलर नेता माने उपस्थित थिले आगधाड़े नेता मन उपस्थित थिले एवं नवीन पट्टनायक सहित तांकर गोटे 1-to-1 आलोचना होइछि कहले हुए तो भूल हेब नाही। एवं समीक्षा जेतेबेले करा जाइछि जिल्लार स्थिति को नहीं पौर निर्वाचन पंचायत निर्वाचन आगामी दिन रही किंतु पूरा स्थिति को आपण किभଳି देखंती ए समीक्षा बैठक रु काहेकिना गंजाम रे सबुठारु अधिक प्रभावित होइथिबा दल होउछि विजु जनता दल एवं लोक एई जिल्ला रे ही बेसी प्रत्याख्यान करिसंती। निश्चित रामचंद्र देखंतु ये गोटे वर्तमान बीजेडी रो स्थिति को लेकिन समग्र ओडिशा रे चर्चा रहितबा बेले तो वर्तमान जेहेतु पूर्वतन मुख्यमंत्री जी दलर सुप्रीमो बीजेडी रो सी वर्तमान निज निर्वाचन मंडली पूर्व आप जानते शेरगढ़ एवं हिंजिली किसी कर्मी मैंने आसी साक्षात करते जेहेतु से वर्तमान मूल भी हीन हो पड़ते तेणु बाध्य होकर आसी साक्षात करते ये गोटे बड़ जेहेतु आप जानते जिलार जी सभापति रही बीजेडी विक्रम पंडा वर्तमान जेल रही 2-3 दिन पूर्व 2 जन को कार्यकारी सभापति रूपे दायित्व दि जाए गोटे होती पूर्वतन जे कि सोरडार विधायक पूर्ण स्वयं एवं जड़े पुरुखा वरिष्ठ नेता जी कि ब्रह्मपुर भगवान गंतायत के 2 जन को दि जाए
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଆଜି ନବୀନ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଯୋଉ 13ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୁହାଯାଉ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ହୋଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜେଲକୁ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଉ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଉ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ୱାଇଜ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ହିଞ୍ଜିଳିର ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର କଥା କୁହାଯାଉ, ତା ସହିତ ସରକାର ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏବଂ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କୁହାଯାଉ, ଯିଏକି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିଲେ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେଭଳି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କଥା କୁହାଯାଉ, ପୁନ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଭଳି ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଶେଷ ଆଜି ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ 13ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ 2022 କଥା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ରହିଛି 69ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ, ପ୍ରାୟ 2-3ଟି ହିଁ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା, ବକେୟା ସବୁ ଯାଇଥିଲା ବିଜେଡି ଅକ୍ତିଆରକୁ। ଏବଂ ଯୋଉ 22ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ଯେଭଳି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ କେହି ବି ଆକଳନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ସେଭଳି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଳ ବଦଳ କରିକି ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁହାଯାଉ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ନେତା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଭାରରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ ବିଜେଡିରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। କେବଳ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଖୋଦ୍ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ହାରୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ 11ଟି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆରକୁ ଯାଇଛି, ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି ଏଠି ସଫଳତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ମୂଳପୋଛ ହେଇଯିବ କି ବିଜେଡିର ସତ୍ତା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଭଳି କରିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିଗମ୍ବର, ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ସଂଗଠନ এবং আগুক কেমিতি কার্যধারা করা তাহা গোটে ভিন্ন কথা, কিন্তু এ সমস্ত নেতাঙ্কু যেতবে একত্রিত করা যাইছি বা নবীন তাঙ্ক সহিত আলোচনা করছেন, আমি অনেক সময় দেখিছে যে বিজু জনতা দল ভিতরে আভ্যন্তরীণ কন্দল লাগি রহি থাকে এবং যে বিক্রম পণ্ডাঙ্ক সমর্থক মানে এমানকু যে দায়িত্ব দিয়া যাইছি বর্তমান সময়ে সেমানক কথাও কেতে গ্রহণ করিবে এবং ये छकापंजा निश्चित भाव में समस्त राजनीतिक दल भितर अच्छी, किंतु दल क्षमतार चली जावा परे बीजेडी ये आउ टिके बेसी प्रकट होइछि एवं युव नेता माने चाहिए जे तांकर भविष्यत केमिति उज्जवल हो पारिबो, किंतु बिजु जनता दल भविष्यत उज्जवल नथिबा विभिन्न समय आलोचना होउछि एवं ये नेता माने जेतेबेले जाइछन्ति एवं औपचारिक हिसाब रे नवीन पट्टनायक किछि कथा कहिछन्ति, आपन कोन लागुछि समस्त नेता नवीन को कथा ग्रहण करिवे, आगामी दिन रे जे समस्त कार्यकारी करिवे ता काई लागु नाही? निश्चित रामचंद्र देखो गोटे कथा ये आप जानते गंजाम जिलार जो 13टी निर्वाचन मंडल रही सबुटी पूर्वर आम आलोचना अनेक थर करे। गंजाम जिलार जो 13टी निर्वाचन मंडल सबुटी बीजेडी 2 फाड़ होता कोटी 3 फाड़ होता ये स्थिति रही। तेणु जिते साधारण निर्वाचन आसला तार फल ये गोटे पाई गंजाम जिलार प्राय 11टी जिते बीजेपी अख्तियार करथिला सेठी रही अनेक युव नेता जो मैंने अनेक आशायी थे दीर्घ वर्ष धरी बीजेडी दल में सामिल होते से आशा करते काले दलीय टिकट
ଭୋଟ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିକା ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ କରାଗଲା, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ରୋଶ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବା ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଯେଭଳି ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହେଇଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। କାହିଁକି ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଯିଏକି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ, ଅନେକ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଏବଂ କିଛି ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଭଳି ନାହିଁ ସୁଦୃଢ, ତେଣୁ କିଛି ଯୁବ ନେତା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆକଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସେଭଳି ବିଜେଡିର ଆଉ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଅନେକ ନେତା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ସବୁଠି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଲେଣି, ଦଳ ଛାଡି ବିଜେଡି ଛାଡିକି ବିଜେପି ରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏକି ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ଯେହେତୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କଣ ହବ। କାହିଁକି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ରହିଲା, ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। କାହିଁକି ସେ କଂଗ୍ରେସର 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ସିଏ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ କିଭଳି ସମ୍ଭାଳିବେ। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଗନ୍ତାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଲେ ଯିଏ ସୋରଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍କା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ସୁଦୃଢ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କିଭଳି କରିପାରିବେ, ଯୁବ ନେତା ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପୁଣି ଥରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କରିବେ, ଏ ନେଇକି ଯଦିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ଯଦିବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ଦଳକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ତାର କିଭଳି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ धन्यवाद दिगंबर, आपनकर समस्त प्रतिक्रिया ପାଇଁ। दिगंबर महाराणा ଥିଲେ, विस्तृत भाव आलोचना करुले नवीन पट्टनायक आज गंजाम जिलार तमाम नेता बा 13 जो विधानसभा रही से विधानसभा वारी नेता मानक सहित आलोचना करिसेंती। से समस्त नेता ठारू मध्य मतामत लोड़ीछंती एवं मतामत नहीं से रणनीति देइछंती। आगामी दिन में ये तांकर जो कार्यपंथा रही कहीं पंचायत निर्वाचन पौर निर्वाचन रही दृष्टि रखी जो गुरुमंत्र देइछंती नवीन पट्टनायक ताहा केते कार्यकारी कराजिबो ताहा समय कहब। किंतु बड़ कथा होछि जे लोक विश्वास को आ बिजु जनता दल को नेबे कि एवं गंजाम जिल्ला रे नवीन पट्टनायक मध्य जो स्थिति थिला 24 निर्वाचन में ताहा दोहली जाइछि एवं एकत्रित होगापाई आउ गोटे बुस्टर डोज आवश्यकता रही। ठीक से बेले नवीन पट्टनायक ये नेता मान सहित आलोचना करने निश्चित भाव में दलपाई शुभ संकेत। किंतु गंजामवासी केते भी जनता दल ग्रहण करुछंती ताहा समय कहब। आलोचना को ये रखुछु। नमस्कार।